Felix, pero kuya, kaya napantay. Oo nga. Parang lubot lang. Mabako-bako kasi. Kasa ni Makay? Ala din. Oh. Dito kami ngayon sa Sukat. Sukat, SM. Sukat, SM. Sukat. Azor. Ano yun? Urban Azor? MD. Azor Urban Residency. AG man na lang. Yan. Sa Sukat, Paranaque. Pupunta kami ngayon sa SM, guys. Aakyat kami dyan, no? Dito na kami sa footbridge.